बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ़ ने मोर्चा संभाल लिया है। एक इंतहाई अहम खिताब आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आया है। अगले एक साल में क्या कुछ होने वाला है, ये मामला क्या है, जनरल आसिम मुनीर ने क्या बातें की हैं, और इस अहम तरीन खिताब के बाद जनरल आसिम मुनीर की एक इंतहाई मुख्तसर मुलाकात कुछ सहाफ़ियों से हुई है, और उस मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने कुछ बातें कही हैं, और ये बातें फ़ौज की पॉलिसीज़ के हवाले से भी हैं, और जनरल आसिम मुनीर ने खिताब के दौरान जो बातें की हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त फ़ौज या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़ेर बहस रहती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात के अंदर। और अगर इमरान खान को देखा जाए, इमरान खान की सियासत को देखा जाए, तो वो भी इस वक्त ताकतवर हलकों के साथ एक दोराहे पर है और बहुत सी चीज़ों के अंदर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी है। 9 मई को जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात के बाद मामलात और ज़्यादा बिगड़े और जो हल्की सी उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई। और अभी रिसेंटली आप देख लें कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए जाते हैं PDM की हुकूमत की जानिब से, स्पेशली अभी भी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके हवाले से, और बिलखुसूस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उनकी जब तैनाती हुई उस वक़्त से लेकर आज के दिन तक इमरान खान की जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत सी चीज़ें गाहे बगाहे या तो PDM की जमातों की जानब से या फिर ऐसे सहाफ़ी जो कि एंटी इमरान नैरेटिव रखते हैं उनकी जानिब से आती रहती हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है, अब तो आदत हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें हैं कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को जब वो DG ISI थे उन्हें क्यों हटाया, इस पर एक थ्योरी है। और अभी रिसेंटली इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो दो तीन बातें कहीं वो बड़ी अहम हैं। इमरान खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बात कही कि जनरल आसिम मुनीर से उनका रब्ता एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए हुआ, और ये बात कम्युनिकेट इमरान खान को की गई कि बिल्कुल वो गैर मुतअस्सिब रहेंगे और पाकिस्तान के सियासी मामलात में कोई ज़ाती पसंद नापसंद को मुसल्लत नहीं करेंगे। इमरान खान के बकौल इमरान खान को ये कम्युनिकेट किया गया। अब ये सारी बातें एक जानिब, और कल जो मामलात हुए जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, एक सहाफ़ी शाहीन सहबाई जिन्होंने खौफ के बुत तोड़ने के हवाले से बात की और जनरल अयूब का हवाला दिया, अब शाहीन सहबाई ने उसकी एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया कि इमरान खान का इस सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता शहबाज शरीफ, मुझे ज़ाती तौर पे शाहीन सहबाई के उस ट्वीट का ही नहीं पता था, मुझे इनके उस इंटरव्यू का ही नहीं पता था। हमें तो नज़र रखनी पड़ती है, ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया पर हमारा काम है, मगर हमें नहीं पता था। लेकिन शहबाज शरीफ के ट्वीट के बाद, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान अल्लाह ना करे आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की बुनियाद बना रहे हैं, अलबत्ता इमरान खान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इस चीज़ की मजम्मत भी की कि यह मामला ऐसे नहीं है। आपको पता है कि चाहे जनरल बाजवा का दौर में उस वक़्त के DG ISPR और मौजूदा DG ISI दोनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या इसके बाद अभी रिसेंटली DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री की पॉलिसी को सामने रखा गया। ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, बहुत दो टोक हैं। PTI की जानिब से भी बहुत दो टोक अंदाज में मौक़िफ़ सामने रखा जाता है, और PTI जवाब भी देती है, चाहे वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो या दीगर चीज़ें हों। नाज़रीन इकराम, अब एक तकरीब हुई है इस्लामाबाद में, और ये एक बड़ी तकरीब थी। गालिबन ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर थी इस्लामाबाद के, और ये ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से थी। आपको पता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान वो पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया जो पाकिस्तान की है, बल्कि एक ही चीज़ हमारे पास थी, हमने वो भी अपने हाथों से गंवा दी। तो अब एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, और इसमें एक तकरीब हुई, उसमें 2 अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की, उसमें 2000 के करीब लोग थे। दूसरे सेशन में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की जानिब से इसमें शिरकत की गई, और आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि क्या कुरान में ये नहीं कहा गया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। फिर मायूसी कैसी? पाकिस्तान के हवाले से मायूस ना हो, और मायूसाना रवैया प्रोपोगेंडे का नतीजा है जो पाकिस्तान के हवाले से फैलाया जाता है। उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से एक बड़ा जज्बाती किस्म का खिताब किया, और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका ये कहना है कि जनरल आसिम मुनीर के खिताब के दौरान कन्वेंशन सेंटर में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ لوگوں میں امیدیں پھیلائیں اور انشاءاللہ پاکستان ایک سال میں معاشی طور پر مستحکم ہو جائے گا۔ اب ناظرین اکرام، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو جنرل عاصم منیر نے کہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ملٹری کی مکمل سپورٹ رہے گی پاکستان کی گورنمنٹ کے ان انیشیٹیوز کو، اور اسے ملٹری سپورٹ کرے گی۔ جنرل عاصم منیر نے ایک اور بات یہ کہی کہ اگر اسی طرح سے معاملات چلے تو ایک سال کے اندر پاکستان معاشی طاقت بن جائے گا۔ ظاہری بات ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ کا ٹینیور تو 1 مہینے بعد ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد نگران حکومت آنی ہے اور یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، پھر ایک منتخب حکومت پاکستان کے اندر آنی ہے۔ اللہ کرے صاف شفاف انتخابات ہوں جس پر تمام سٹیک ہولڈرز کا اتفاق ہو اور پولیٹیکل کرائسس ختم ہو سکے۔ اب آرمی چیف نے جو 1 سال کے حوالے سے بات کہی ہے کہ 1 سال کے اندر پاکستان کو معاشی طاقت بنائیں گے، اور اس سے پہلے جو اکنامک فیسیلیٹیشن اور انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ایک انیشیٹو ہے، اس کی ایک ایپکس کمیٹی بھی ہے، اس کا اجلاس بھی ہوا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس جانب بڑا واضح اشارہ ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں۔ اب حسن ایوب کا کہنا ہے کہ کنونشن سینٹر میں سیمینار سے واپسی پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے 4 صحافیوں کی ایک مختصر ملاقات ہوئی، جس میں میرے علاوہ یعنی حسن ایوب کے علاوہ سمر عباس، تنزیلہ مظہر اور رحمان اظہر شامل تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ میری پالیسی یہ ہے کہ میں نے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنی، میری پالیسی یہ ہے کہ میں میڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں کرتا، تاہم ڈی جی آئی ایس پی آر جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ چیز میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ جو کہتے ہیں وہ دراصل میرے الفاظ ہوتے ہیں، وہ میرے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ لوگوں کو امید دلائیں، انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ اب اس میں موجود صحافیوں نے یہ بات کہی کہ ریسنٹلی پاکستان کے حوالے سے مایوسی تو ایک ہی سیاسی جماعت پھیلاتی ہے، تو یہ بات بھی انہوں نے اسی کانٹیکسٹ کے اندر کہی ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی پر ایک جو ہے وہ بلیم گیم تو چلتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، اور جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف آرمی چیف اور فوج کی ایز اے ہول پالیسی کا غماز ہوتا ہے۔ وہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف انہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ادا کرنے والی زبان ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہوتی ہے، ورنہ وہ فوج اور آرمی چیف کی ہی پالیسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی آبویسلی اپنا ایک کرزما ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کے ہسٹری میں کچھ بہت گیم چینجر بھی تھے۔ جنرل آصف غفور کا دور دیکھ لیں، اس میں جو آگاہی تھی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کی ایک اپنی لیگسی ہوتی ہے، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بڑی امپورٹنٹ تھیں اور آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ اور اگلے 1 سال کے حوالے سے جنرل عاصم منیر نے اپنی پالیسی واضح کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان میں 30 سے 40 ارب ڈالر مزید آ سکتے ہیں، پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پالیسی آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی تقدیر بدل بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اس کا سب سے زیادہ جواز جو ہے وہ تب بنے گا جب پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔